Jule dini nasul gun tamponga tsingam gyal sngula nasul kachaygun. Ladak senanga COVID-19 ne natpa gyalchi se tsat tamanga sungtesh gyatok nir tunchu tonchi kalipteno. Haile chosne kangsri zusme dandur chakane nangne gangle se kangsri zusme dandure dirin kyaptak chosteno. Yang thore le thom nima nyetup changtang enanga makmi sponbo yulton la tongskan besh sive nanga nima phet chukste borcheseno. Zeksang ta nasul gunjib saltang yampo. Ladak senanga dang doms COVID-19 ne natpa jipchu jagnis gune sample report gun negative lab testing ne khungun gyalkani khatak chosteno. Iwatang yampo tal doms ladak senanga COVID-19 ne natpa stong nistang gyanang nishu sabdun gyal sarteno. Yang gyalkan gune tsat maa sungper gyatok ner tunchu tonchi ikal lepteno. Dang ushung azde nanga COVID-19 ne positive natpa tukchu rakshik soma ngortak songteno kavitone natpa sungchu sobji lerzong netang natpa nishur sabdun kargil lerzong neino. Yang natpa soma tukchu rakshik ngortak chachestang nyampo ta ladak se nanga doms active case gyabgya sungchu sobji ka lepte yoteno. Iwan angshin lerzong nanga natpa ngabgya ngabchu ngaruk tang kargil lerzong nanga natpa ngibgya tunchu tongyat yoteno. Anjuman Imamiya Letipa Ashraf Ali Barche Ladakh Spa Mimangs Gunla COVID-19 ne Nadia me thoga nangmet mazada gokthap se thoga nangstak gyala salchestang teams gune laglen zaches la jua pulazats. Ngaje appeal jinju tene matang sangma tugyus kyotenok ki MHA chokne daksa restriction sangma tentenok. Innas kyang tene ngata laksna daksa covid topikama nazluk poma skyomorik chennama chenduk tene teo ngatang sama halam tapisi tejuk siang ngata gyus song ki restriction mun tenen nama ma gyas chokshik song tene ngi ngata teo sama nak deri ngata mimang sangma de khak khurte ngata sangma de khak khurte ki iwina ngata kazukshi social distancing maintain choches tene ngata health precautionary sangme ka ngata laglen choste iu ngata sangma mimang bingte yu kyopche si pya ngata chian kangyan ngata lasgul ji shul go shesno teo ngai mimang la juain tena na ngata karusuri gi taru zomsa chot na turki duk chot na teo chot na te chama nyan tuk cham sing nyan na thi go shesno tena mi man u tuk te cho gos pi jagan tena ma mi cha nyun ji na po social distancing board te ngata tena health measure kun pura laglen na khons te teo cho go shesno teo ko la nga anjiman imam chok na lag se mimas na nga je juain te nga ja rewara ngata lag se mimas ma khetmo zadmo chani lo mane ngata mimas ma kyutjan tene itok silas kun ngata ma hamesha ngata transport lus kan iwa ngata changma de loks te wi ngata changma de i changma laglen jate tene ngata i nat pi kan ngata changma de ngata mimas kyops te borche zipya barson jadin onle Sojung e soma tang yang kol nyanches chane shuk se guis kore lonkung se joint secretary BP Yadav dang le nanga Ladakh rangskyong chospe depon gyalpi wangyal tang thuga jate I laskak tang delte le nanga charji sose kalasir shulches inkan gunis korla tos dur jato Shedlo Narendra Modi Ladakh spo carbon neutral yuljong shi gyur chukche se fia Ladakh se changthang nanga megawatt stong chui ngime shuk se solar park chukche tang delte director eltani kalonkung se Dejik Solar Energy Corporation of India tang National Institute of Wind Energy Thusdejik Lonkung se joint secretary BP Yadav ve uskyo nanga dang diringa Ladakh se zexko las kyoteno Iwo changma la thugyus yoddo Shridlon ne kongrang e rangwangasto ne sungsha de nanga Ladakh spo carbon neutral yuljong jige chulla sketla kyongche se fia Ladakh se nanga solar park chenmo jik sarjang choste lokshuk thonske choches inkan skola shazate inpin Inavo tang delte sojung e soma tang yang kol nyanches chane shuk se guis kore lonkung se joint secretary u zate director eltane thusde jek ladaranskung chospe depon tang thuga jate changthang yuljong se nanga megawatt stong chui shuk se solar park tang le nanga megawatt ngap chui shuk chane solar power project chukche se skola tosdur jate no Guntu se namze nanga haile choks ne kangzi zusma choche se gangle se nanga dandur chaka ne dugdas podiring khaptak choste ino ina tusla hail tang le phudo niske zungdela sangde lasgul jiang shulte ino haile choks ne guntu se namze ringsla gamul chunge nangal doms kangzi chorten yangna aistupa nishu choste inpin yang gangle se nanga doms kangzi chorten shnga choste ino
dang atang gunla ina participate chokan gunla felicitation chola khonga spospa ergas tangala khonga inam choks tangala tene diringi kai function bochos teno tene ngaja le phumde choksne municipality choksne sonamang chuk sunun lama thubje che jun khonga initiative po nena zats tene nga manenge taruang khonga request chen stingmane ang atang chu kajuge ladak sena conserve choches kajuge chu ngatang success tevet daksa modern technologies kolte scientific innovations kun gyute kazuk ngata tarung manga se manga chu conserve choche se khonga hal Himalayan Institute of Alternate Learning through matanga ika teo zache se phia tarung aje yuwa phurjen tene ngeja thangma thugyu sinok lo mangpo ne ngati ladak se nanga chuskon kangri gun jwin nang chen nang inok tebe jaste yul mangpo naks bardo thongen ninok tangai iu juinin ki I naks bardo unlang ata skap shikyur chukna opportunity jegale sif kwa problem jegi nok mazerala tontak po teneng ata junu mangpo jige zuzma kangri ais tupa gun zatna nyampo I phugun na tene thermang shukpa zera chokse lakchuks gun chukna kazuk naning ning songte nok tena choks po tene yule lungpa changme nanga chana tene daksa I ais tupa kangri gun la tala minda koryang spa tourist mamang pa yong kabe jaste yulbo khoranga yongo yongchen tikdur gun skilla kazane koryang spa yonga metale sompa guest house Changtang sansam seka gyagare magbi gune sansam shungste yotus ji thonpo gune ka karua motor korlo lepthuba me te nasa gune ka magmia gosri khakchani chalagun chushul gamyule memang sangme gyaba khurte skelin jik rok zadin jiginok rangta de chula gamyule ganjun phalpa tang gendun gun tang memang se thusmi gune gyagare magmia gosri khakchani chalagune skelde ne thoga roks zadin inok ina tusla rangskyon chokspe yontan skore jinskyon konchok stanjin tang tangche sana se chitus tashinam gyal yakji gun gyagare magmia roks zatkane I gamyul pagun tang nyampo thuga jatino Kargil zone traffic police Ladakh ke choks ne jagma chige hago tangche stang pamphlet goste tangche se digrim jikta lik jatok I digrim bo DTR Kargil inspector Nisar Ali tatok na ashula jateno itus memang skula skelde ne teams tang cirka gun thete helmet tang seat belt takches khachan inkan skola hago tang shang skula jateno safety में जरा आपकी भारी चीजें या चलिए भारतीय जनता पार्टी करगिले लसनपा गुंतंग बीजेपी जोंखा थिपा गुने छोक्सपा जे करगिले नंगा छोक्सा जातेनो छोक्सपे नंगा बीजेपी यूटी लद्दाख स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी तंग स्टेट वर्किंग कमिटी निस्के नंगा करगिल पा थुस्मी डंडा योंचे से दोतोने छोस्क्योरला स्पास्पे जिगा नंगा सातेनो लद्दाख लोपटुक योंतान खोरियुक लाजदे छोक्सपे छोक्सने दिरिंग सारपेल छोक्सपा जिग बोदा जाते लोपटुक छोक्सपा गुन शित तंग छोंग एल्तानिका चुक्सते मान मोलते सालपो जाते नो इना तुसला लोपटुक छोक्सपे गोस्क्यों गुने छोक्सपे साठिम सेना गिरजा क्योंसते लोपटुक छोक्सपा गुने ठिपा गुन ठिपे कोसे का जुक्सते तुसात छांगते लो चिगे स्टिंग ने माल्टोक श्रीदेश दे नंगा मिथुशे से थाचात लेंते नो yang memang skula लोपटुक छोक्सपा गुन श्रीदे तोंसा तंग माशे मोलते जुवा फुलते नो ngata loptuk sokspa na soksla tene ngatang shit nang del choches mimangs gune tene shitchus nang po shitchus party nang po del choches se jaste tene diring loptuk e toncha endo ladakh se toncha endo tene gya chenme thok pone tene ngata ken la khera ngana minu tena nang del te tene dang ke tena ngata lag loptuk sokspa cham shik yot tena changme tene ngata meeting jik song ten pen tenang kwa tene ngaji thakchat lente tane chinchat tene loptuk sokspen nang kwa juskane tene ngata president changma खोए टेनर छोटे लोची के स्टिंग ने माने तेनेगाता शिचुसे देगुने ना थुस मिंगान जते तेनेगाता रेजोल्यूशन जिक पास छोस्तियोत तो ग्योक्सपा तेने गाता स्टूडेंट एसोसिएशन रेरेना रेरे रंगरा स्टा टीम से नंकु ग्युजा क्योंस्ते तेने ई पॉइंट्स गुन रंगरा स्टा टीम से नंका छुट चुकचेस इन तेने ते रेजोल्यूशन तेने कॉपी जिक तेने गेजा गुने दुला जिग्रा पुलिन जुक गाता मुनला तेने उसक्यों गाता का थुफ्तान छांगले तेना चोखला खनपो रिम्बो छेले तेना चोखला का छिंग दोजे तेना चोखला का ngawa rigzin jora gune kazuk sik schedule na del de khonge tonsa gun ken la kheche se tene local lax mimas la phula jat khong na nge po tene loptuk sokspe tene ngaja meeting jik song ka benang ko sik schedule na del te
kazuk mimang sena doubt zio kazuk mimang sena thechom zio tegun selche se ka kazuk yongche shane tus gune na ngai lastir sulche sin te ka ngaya tosling song to machat petene six schedule khongbo kazuk shigin mane broader vejina ngata gya chenme thok pone tene six schedule ka ngata spera song ten pen 17,000 feet foundation echos ne Kargil ground minji jindar gyatpe lokta khana sanitizer tang khashis gun goste salto 17,000 feet foundation e thusmi Zakir Hussain ishada zaches nangshin Ladakh DG yontan digrim rkyute internet e japstok metse sacha thagring e gamul gunenanga digital rkyute yontan lapche se japstok local thupa choches po inok malto ko ishatka nangshin 17,000 feet DG lab program bo dakse rings la letang Kargil rzong niske lokta khang gyanang shnge nanga loktu gunla lokshuk stang mobile e japstok met nang solar powered digital classroom e japstok thop chugin jiktang inok malto kasatai ka parsing chun jik boren nasul gunjek sen juk sajat Naropa Fellowship ngistung ngishui lokore Naropa Impact Summit chilza September ethes eldun ne ches chukni sukpa virtually dulte project group gune stanji jane chongze laska keka rangrang samchar gun ngon chukche sinok Special Frontier Force e magmi spongbo ngima tenzin YouTube changtang ena yulton la tongskan be sive nanga Merchant Association le chosne thore ngima phede phia chongkang gunchuk ste borche se captax zatenok yang iwo transpo lu shukches la memang sangmala rox zaches la jwa puldu YouTube changtang e sansam se ka yulton la tongskan vikas e magmi spongbo ngima tenzin e nangmi guntang nyampo shacha ngon chukchuga zaches e phia khanak ling e gobatang ngazde tusmi gune Koe kampa skyote nangmi guntang nyampo shachangon chua jato. Ladakh Film Society thipa sonam sopare choks ne Ladakh ujung azde Commissioner Secretary sanika chakde jigdia jate Ladakh senanga loknyan choches tang delte thapchu jig yongches la jua phula jato. Ina tus la koe Ladakh senanga halam lo chunga jigne phala zde sose choks ne loknyan dubin yotkan iskolang shada jato. Koe loknyan iskore thapchu yongches ne Ladakh senanga loknyan zatkan gunla spospa yarket yongches machat pe yul tang jikste ne tanika loknyan manga gyala choches senanga rox chenmo jig lepches inokmalto. Lonpo zurba cheta namgya le ngetup tikse Khanpur Rinpoche choge uthi denanga Ladakh se ngortak shungskyo befia statim se nangloga sik schedule le dotoni choskyor la lasgul shulche se nanga Ladakh se goskyon gan bagunla choskyor tharkel salchesin molajats Anjuman Sofia Nur Bakshi Thipa Goba Muhammad Ali Choksne Sarpe Ligejik Spela Zate Shizin Zurba Pranab Mukherjee Tongshes Pekas Kyomo Unchua Zato Ina Choksla Koi Chokspe Choksne Ngetub Nur Bakshi Chose Uskyong Maulvi Ali Hassan Tongshes Peka Thukzer Ngon Chuginjik Koi Nangmi Guntang Nyampo Shatsa Unchua Zato Gyalyong Sorik Jipchot Lasde Lechoksne Tribal Health Care Research Program Nangloga Skew Marka Sana se Gamyul Sose Nanga Khamste Camp Taldik Zachesinok Dr. Tenzin Tenpe Ujuk se Nanga Soarik Pe Khamste Khaspa Gune Jingchan Rumbak Rumchung Sara Hankar Umlung Marka Skew Kaya Chiling Tang Sunda Gamyul Gune Zexkor Zachesinok Stingjuk Pe Nasul Khacha Gun Yang Lanchik Ladakh se nanga COVID-19 ne natpa gelche se chat ta ma song ter gyatok ner tunchu tonchi gi ka lepteno haile choks ne kangri zusme dandur chaka ne nang ne gangle se kangri zusme dandure diring khaptak chosteno yang thore le thom ngethup changthang ne nanga magmi sponbo yulton la tongskan besive nanga ngima phet chukste borche zeno ina guntang yampo dirina sulton jule